العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تكلمنا وإياكم بالأمس عن موضوع الصلاة وأهميتها وأجر المحافظين على صلاة الفرض والنفل. وفي هذا اليوم سنتكلم وإياكم عن موضوع طلب العلم الشرعي. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan bahwasanya kemarin kita telah membahas tentang faedah-faedah salat sunat dan salat wajib, dan kita telah menyebut balasannya dan segala macamnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang talabul ilmi, yaitunya menuntut ilmu. طلب العلم الشرعي من أكثر الأسباب التي تعين العبد على دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلماء يقولون أن أقصر الطرق إلى الجنة هو طلب العلم. Ya, saya menyampaikan bahwasannya yang paling banyak membawa seseorang ke dalam surga yaitunya tidak lain yaitunya menuntut ilmu. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman, yang dimana di dalamnya dia menuntut ilmu. Ilmu di sini yaitunya ilmu syar'i, yaitu ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Maka kata para ulama, maka ini adalah jalan yang paling banyak membawa seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. والله جل وجلاله في القرآن الكريم دائما يميز العلم والعلماء، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالله سبحانه وتعالى إذا ذكر عباده دائما ما يبدأ بالعلماء ويميزهم، والتمييز دليل على عظم الشيء ورفعته. Dan Allah sering menyebutkan dalam Al-Quran dan menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah sering menyebut ulama dan para penuntut ilmu. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran keutamaan dan kelebihan seorang penuntut ilmu dan orang yang alim. والعلماء هم ورثة الأنبياء. كل رجل في هذه الحياة يورث من بعده، يورث أبناءه وزوجاته وبناته وإخوانه، ولكن العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن طلب العلم واجتهد في تحصيله فكأنه ورث الأنبياء، جميع الأنبياء كأنه هو ورثهم. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Dan para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Dan kata Syekh, seseorang, kita semuanya pasti memiliki warisan, yaitunya warisan kepada anak kita, saudara kita, ayah kita, ibu kita. Dan para nabi warisannya itunya ulama, dan ulama warisannya adalah ilmu. Bukan dirham, bukan dinar atau dunia, tapi yang diwariskan oleh para ulama adalah ilmu, yang mana mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم قارن شهادته بشهادة أهل العلم، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي أن الله سبحانه وتعالى شهد على أنه واحد،
وكذلك الملائكة يشهدون أن الله واحد، وأولو العلم أيضا يشهدون أن الله واحد. فقرن جل وعلا شهادة أهل العلم مع أعظم الخلق وهم الملائكة الذين لا يذنبون. Dan para ulama telah memberikan bersaksi bahwasannya sebagaimana saksi para malaikat dan para nabi, yaitu bahwasannya Allah Maha Esa, dan itulah warisan kepada para ulama, yaitu bahwasannya para ulama mengajak kepada kita semuanya bahwasannya Allah itu Maha Esa. والعلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، وأكثرهم عبادة، وأقلهم ذنبا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف الشيء على حقيقته عظمه وتقرب إليه، والعلماء هم أكثر من عرف الله سبحانه وتعالى وعرفوا حقه فقاموا وأدوا حقوقهم إلى الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. Dan para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ulama mengajak kita semuanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mewariskan kepada para ulama, yaitunya mengajak kita semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala daiman ma yubahiru wa yubahi bi'ibadihi al-ulama, hatta al-hitan allati fi a'maq al-bihar wan-namlatu allati fi juhur as-sukhur la tastaghfiru li mu'allim an-nas al-khair wa li talib al-'ilm. Dan makhluk di seluruh dunia ini beristighfar kepada para ulama, kepada orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama kepada manusia. Yang mana ikan yang paling dalam di lautan dan makhluk apapun itu semua beristighfar kepada para ulama dan orang yang mengajarkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. تحصيله بيوم وليلة، ولكنه يحتاج إلى صبر ومجاهدة ومثابرة. قيل أن الإمام مالكا أصابته فقر وحاجة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من أعلام الأمة، أعلام هذه الأمة، فاضطر أن يبيع خشب سقفه لكي يواصل طلب العلم. كانت البيوت قديما تبنى، السقوف تبنى من الخشب. Dan ulama, sebagaimana kata Syekh tadi, bahwasannya Imam Malik, beliau ingin mendapatkan ilmu, maka rumah beliau dulu dibangun dengan tonggak-tonggak kayu. Kemudian beliau ingin mendapatkan suatu ilmu, maka beliau bongkar rumah beliau sebagian, kemudian beliau jual kayunya untuk mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena ilmu faedahnya banyak, yang mana dalam hadis pertama tadi mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh tadi, untuk mendapatkan ilmu itu tidak mudah, butuh kesabaran, kata beliau. Untuk ilmu butuh kesabaran, sampai beliau membawakan kisah Imam Malik tadi, bagaimana orang yang paling berilmu di zaman beliau, bahkan beliau ingin mendapatkan ilmu, maka beliau jual kayu-kayu yang rumah beliau dibangun, beliau jual untuk mendapatkan ilmu. والصحابة رضوان الله عليهم كان كل صحابي يشتهر بحاجة. سأسألكم سؤال: من هو الصحابي الذي كان أكثر الصحابة علما بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ Siapa yang dari antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? أبو هريرة رضي الله عنه كان أعلم الناس بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من هو الصحابي الذي كان أعلم الناس في تفسير القرآن الكريم؟ ما شاء الله. طيب
من هو الصحابي الذي كان أعلم الصحابة بالفرائض؟ Ini ya di antara sahabat yang paling tahu dengan faraid ini masalah warisan dan keturunan. Siapa sahabat yang paling paham? الفرائض أي المواريث. لا ليس أبو بكر. ليس ابن عباس. لا الذي يعرف يقول أنا. Ya, siapa di antara sahabat yang paling tahu dengan masalah faraid ini, masalah warisan dan masalah tentang keturunan. Faraid. Warisan. كان أعلم الناس بالمواريث. Akhwat belakang ada yang tahu? Siapa sahabat yang paling tahu tentang ilmu mawaris atau warisan? طيب من أعلم الصحابة؟ من أقرأ الصحابة؟ من أكثر الصحابة؟ من يعني الصحابي الذي كان أفضل الناس في قراءة القرآن من هو؟ Siapa sahabat yang paling mahir dalam membaca Al-Quran, yang paling fasih dalam Al-Quran? ليس ابن مسعود. من يعرف من أقرأ الصحابة؟ من أقرأ الصحابة؟ Siapa? من يعرف؟ الصحابي اسمه يبدأ بحرف الهمزة. Ya. Dimulai dengan huruf hamzah. Nama sahabatnya. Nama sahabatnya. Huruf hamzah. Dia namanya diawali dengan huruf hamzah. Hamzah ya, bukan ha ya, tapi hamzah. Hamzah. A. Ibnu Mas'ud. لا ليس ابن مسعود. ابن مسعود كان من أقرأ الصحابة ولكن كان يوجد واحد أفضل الصحابة في قراءة. Ya, Ibnu Mas'ud juga termasuk, tapi ini lebih di antara sahabat ini yang paling terhebat. Paling alim. خلاص أنا لن أجيب على هذا السؤال سأجعله إلى غدا في درس الظهر. Nah, insyaallah saya akan jawab besok. السؤال الأول من أعلم الصحابة بالفرائض؟ السؤال الثاني من هو أقرأ الصحابة؟ Ya, yang pertama kata saya tadi, siapa sahabat yang paling paham atau paling alim dalam ilmu faraid atau warisan. Kemudian yang kedua, yang paling aqra ini paling alim di bidang Al-Qur'an. Ya, paling alim dalam bidang Al-Qur'an. وطلب العلم يا إخوة يحتاج إلى تدرج. يعني دائما تبدأ بمختصر يسير في التجويد بمنظومة تحفة الأطفال، ثم بعد ذلك منظومة الجزرية، وهكذا. وفي الفقه تبدأ بمتن ميسر سفينة النجاة، ثم المقدمة الحضرمية، وكذلك في مصطلح الحديث متن البيقونية. دائما ما تبدأ بمتن مختصر. Ya, kita kata Syekh semuanya, dalam menuntut ilmu itu butuh namanya tadarruj, continue. Itu mulai dari bawah, dimulai dari yang ringkas-ringkas. Contoh Syekh tadi dalam bidang Al-Qur'an beliau katakan kita mulai dengan matan yang ringkas. Tuhfatul Atfal ada 61 bait, kemudian naik lagi Al-Jazari ada sekian bait dan seterusnya. Juga dalam belajar fikih juga kita tadarruj mulai dari ringkasan yang paling rendah. Yang mana dalam mazhab Syafi'i fikih paling bawah itunya Safinatun Najah. Kemudian naik ke atasnya sampai kitab induknya yaitu Al-Um. Butuh continue. Juga dalam mustalah hadis kita mulai juga dari matan-matan yang ringkas. Tidak langsung ke intinya. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا تنسوا السؤالان إلى يوم الغد في درس الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك Ya, soal yang dua tadi insyaallah kata saya dijawab nanti besok pas daurah zuhur insyaallah ya. Jangan lupa ya dicari. Mungkin itu saja.